بزاف منا عندهم مشاكل كبرات معاه في اللغة الفرنسية كيتخيل أنها ما عندهاش الحل. أول حاجة هي لا كونجوغازون. باش نبداو بداية منظمة خاصنا نعرفو بلي الفرنسية بحال واحد الدار عندها بزاف د السوارت. أول سعود غادي نتمكنو منه هو لا كونجوغازون، وأول حاجة خاصنا نتعرفو عليها في لا كونجوغازون في حد ذاتها هي لي مود دو كونجوغازون. شنو هو مود دو كونجوغازون؟ On appelle mode la manière dont le verbe exprime l'état ou l'action. يعني المود دو كونجوغازون هو الطريقة اللي كنختارو باش نعبرو على الفعل. En français, il existe deux types de modes. Chacun contient plusieurs sous-modes. يعني اللغة الفرنسية كتكون من قسمين من طرق ديال التعبير على الفعل. كل قسم كيضم مجموعة من les sous-modes. Les modes personnels. Ils sont introduits par un pronom personnel بحال je, tu, il, etc. هاد الكلاس ديال لي مود كنستعملوها فاش كنبغيو نعبرو على لاكسيون بطريقة مشخصة، يعني طرات من طرف فاعل. وهنا كنلقاو 4 ديال لي سو مود: l'indicatif, l'impératif, subjonctif et le conditionnel. Les modes impersonnels. Tous les modes n'ayant pas de pronom personnel. يعني هو أي مود كتجي فيه الأفراز بطريقة غير مشخصة. وهنا كنلقاو le gérondif, l'infinitif et le participe. نبداو مع les modes personnels ou le premier mode le fréquemment utilisé, l'indicatif. L'indicatif sert à présenter les faits comme réels et certains, et qui normalement se déroule au moment où le locuteur s'exprime. بيت القصيد هذا هو المود اللي كنستعملوه فاش كنبغيو نعبروا على فعل موثوق منه وحقيقي. Par exemple, le train passe quotidiennement à 8h30. L'impératif. L'impératif sert à exprimer un ordre positif ou négatif, un commandement ou une prière. Utilisé seulement à la deuxième personne du singulier au pluriel et à la première personne du pluriel. يعني هذا هو المود اللي كنستعملو فاش كنبغيو نعبرو على أمر، طلب أو نصيحة، كيتميز بأنه ما كيتستعمل إلا مع 3 ضمائر: tu, nous, vous. Servez-moi un verre de thé s'il vous plaît. Le subjonctif. Le subjonctif sert à présenter le fait comme pouvant être envisagé, désiré, souhaité et parfois de manière douteuse et incertaine. يعني هذا هو المود اللي كيمكننا أننا نعبرو على الفعل بطريقة التمني. في بعض الأحيان في المقابل ديال l'indicatif كيجي subjonctif باش يعبر على l'incertitude، يعني الشك وعدم اليقين من حدوث الفعل. مثال: que je puisse faire la parachute à travers la mer. Et le dernier mode personnel عندنا هو le conditionnel. Le conditionnel sert à présenter un fait comme éventuel. Par exemple, pour servir à exprimer un souhait, un désir, un regret, ou comme dépendant d'une condition exprimée ou sous-entendue. يعني من واحد الناحية الكونديسيونيل كيعبر على الخيال، يعني فعل اللي كنتخيلو الحدوث ديالو أولا ندمانين عليه. من ناحية أخرى كنستعملوه فاش كنبغيو نعبرو على الشرط. Par exemple, si je pourrais revenir à l'enfance. Les modes impersonnels غادي نبداو مع l'infinitif. L'infinitif est la forme du verbe qui ne comporte pas de marque de personne, de nombre et de temps. هو المود الأكثر شيوعاً بكل بساطة هو مصدر الفعل. هنا غادي نستحضر جوج القواعد مهمة في l'infinitif. Règle 1. Après une préposition, le verbe est toujours à l'infinitif. Par exemple, elle est passée sans me voir. Règle 2. Quand deux verbes se suivent, le second est toujours à l'infinitif. J'espère élargir ma communauté. Le participe. Contrairement les autres modes, في le participe je suis obligé باش نستحضر les deux sous-types ديالو اللي هما le participe présent et le participe passé، حيت كتبدل المهمة ديالو في كل sous-mode. Le participe présent. Il exprime une action qui se déroule en même temps que celle décrite par le verbe qui l'accompagne. يعني الفعل الثاني أو l'action الثانية كتجي en même temps مع l'action الأولى، فكنستعملو le participe présent. Le participe passé, utilisé dans la construction des verbes composés.
هو الأكثر شيوعًا كنستعملوه spontanément في تركيب الأزمنة بحال le passé composé. المثال الأول Elle allait à l'école en chantant. Deuxièmement, les bateaux sont rentrés au port. Et finalement, le gérondif. Le gérondif s'utilise pour exprimer les circonstances de l'action exprimée par le verbe principal. C'est le temps idéal pour introduire un complément circonstanciel. يعني باختصار هذا المود كيعبر على الحالة أو الطريقة باش ترى الفعل الأول. Par exemple, cette fille se sent heureuse en jouant au ballon coloré.